एगार जना जायगा बसागो सैयाखौै हातनि बर्तली एरिया अबा ठीक रामचंद्र गात चौमलिगान आरो फ्लाइमोन सागते कामाने किंतु टाउन हल बारा नावै 400-500 बरफ जमाय थायो मानसिफोर कताइसा हवायो BJP 10 IPN 0 no हामबाय जोंनि मिडिया बंधुरावनो 9 तारिख मार्च 2024 शनिबारनि साल दिनै पार्टी आईटीएफटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी नि कयेकटा एजेंडा मतिगि अर्जेंट कैसे मीटिंग और दिनैनि मूल एजेंडा अंहा थांनाय 4 तारिख मार्च जोंनि पार्टी आईटीएफटी नि फाउंडेशन डे जे जों सारा त्रिपुरायाव डिस्ट्रिक्ट वाइज जे जों पालौलायमानि और जगह सुख दुख नि काव गाहाम हामलायनाय अबराव जों रिभिउ फैगा द्वितीय तो जे 2 तारिख जे ऐतिहासिक जे कैसे घटना है जे तब जो जागा खबर आवाय दङ जे राज्य सरकार केंद्र सरकार दायित्वफ्रा माथाखिए जे कैसे एकर्ड बुंलायमानि अमरमतिनि जतन थानिखिनि सांगठनिक जत नेतृत्व जत काहामखौ सिबायखौ अमरमति विक्ष आलोचना अंहा आगामी दिन करीखा जरा जे लोकसभा निर्वाचन 2024 अब फाइ दङ अमरमति चिनि पार्टी स्टैंड पॉइंट ताम दंनाय अमको एकटा बेटार मतिगि दिनै जों अनेक जरा नाहा जों 11टा निसिम आचगलायमानि 12टा निसिम मीटिंग स्टार्ट मानि दाबो प्राय 5टा लाइ थाङो अनेक आलोचना अंहा गाहाम आलोचना गाहाम डिसिसन जों नालाया अमरमति दिनै मुलचिनि कावला बुसकांनि एमपी चंमारि अनरखौ कन्टेस्ट खायनाय ना खाया ना अब तो दिनै जे एग्जीक्यूटिव कमिटी जों आचगलाय जोंनि पार्टीनि कैसा कत कैसे जों कमिटी खानानै दङ अब उनहा कोर कमिटी तिनी जों जत हाउस जत चिनी ब्रादरहुड अर्गेनाइजेशन जे दङ एलाइड अर्गेनाइजेशन जे दंमानि अब जतनि थानि मतामत ना अब नोट दङ अब नोट न जों खानानि समय चिनी कोर कमिटी आचगनाय अब हाउस नि जे मत न और कोर कमिटी जों सिगानाय आलोचना खायलायनाय आलोचनानि परेबो कोर कमिटी जे सिद्धांत दंमानि अपन फाइनल दंमानि तिनी आलादा जे लोकसभानि मेटार अब कोर कमिटी नि आवश्यकता अब जों तिनिते आलादा भाबे तिनी खानानि मतन सुजुग करिखौ हासिङाव साइथांगा जे ऐतिहासिक जे एकर्ड त्रिपुरा हास्तो अब सिमनिया फैला अब गारिबो गोमा एकर्ड खायजाखा दागो आबनो फुलफिल बाबे इमप्लिमेंट खायजागिया जे दागो जे बुसकांगा जे एकर्ड थांमानि अ जे खताखै दाक्तेसे एकर्ड मानि बोजरते इको प्रॉपर काम खायजांनो अब नंनि मुहाय वानसुङो जों तो तुमा वासुनाय जों तो ए जे एकर्ड नि मेटार आरो जरा राज्य सरकार केंद्र सरकार त्रिपुरा मथनि बिसिङो बरावनि जे आलोचना दंमानि बरावनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि जे बुबाग्रा मूवमेंट खायदोंमानि बा आंदोलन खायदोंमानि जाय नैयाखै अब मेटार नतिगि केंद्र सरकार रेहा रेंबाय मणिपुर बराव कयेकटा इश्यू अब जतनो सिगां ताबो ते केटाल के साना नाङि आरो लैंड राइट नेने हयतोबा कयेकटा एजुकेशन राइट पॉलिटिकल राइट्स अमाहाय नतिगि जे कैसा बराव एग्रीमेंट एकर्ड खायलायखा अब बिसोर कार्यक्रम अब समयनि सापेक्षे अब जों सिनाय अब रसैजाक दंबो साइस्टाइनो जे 6 मास परे हुआ अब अनेक किसु 6 मास के बिसिङो ते कुनो आंदोलन सान्दोलन এই ধরনের মুভমেন্ট খাইনান কোনো সুযোগ রে মহেরাও সিজাক দङ তা आरो अब त्रिपुरानि इतिहास भारतवर्ष माने त्रिपुरा हानि 1967 इंग्रेजी जे तिउजेस खागे जे आंदोलन खायफाय माने त्रिपुरा सानि बिमान न याव वैलासिनाय जों यावना मुचुंखा जों थाय अर हायके तंमालि आहि आंदोलन खायफायमोन बिसिङ गोबां मासलाय तिजाग्राव इवन पार्टी आईटीएफटी चबा बब 2018 बीजेपी सरकार या इलेक्शन लड़ाई खायना फुरु सरकार फैयासनि सिगाङाव जे ब्रबाइथिं निर्वाचन एलायन्स फनो जोंनि हाई पावर मबिलिटी कमिटी रखनो जोंनि अनेक एकर्ड जाक दङ एबं इलेक्शन फाइपेमनि परे सरकार फाइपेमनि उल जे 59टा पॉइंट मतिगि डेभलपमेन्टनि
abono tigi chung already high power mobility committee 12 jon be kaisa committee gothon nongoi o committee ni bising tigo je chini social economic culture te language no development khainan bising ko tuma nang nei omo high point already khalaija kintu tinibo kia karjokori inya kho ei muhurte o je teisa abo inya bena teisa angpi habati pramothani hoite ingha abo chung IPFT ya chung ara je saki hisabo thanga chung naihan nokha chung asa khayo abo ongkhe tukin tiprasa teisala hamnai IPFT ni abo je tongmani abaro joto khobina jodi inghanke ba joto na chakabo ki bharat sarkar tam khaine abo browni upor nirbhor tei chung IPFT ro chini andolon to chung asik baiya chini andolon to ektai no andolon chung sarkaro ma tongya ba rajniti chini sarkaro tongya ke rajniti pai thanai sarkar to chi rajniti to chung amai waso je mansa chini Tripura Land ni andolon chung khai thanai separate state based on 6 schedule area chini additional tina chini andolon je mai asang tongnai tini khana asi pai thangnai abo generation to mai angke abo kathang tongthong asi wa sobjak sai chaswan salkisha sakang GMP press meet khapro mokte saka je BJP alliance ma pura IPFT kamai thanga hoda da go GMP ni kogno mo he film abo bini GMP bo butorna nai bini rasitik ba bini GMP ni pula sita kaigra to abo ang station chanai IPFT kemade thangya abo deshbasi sigo te tibrabasi sigo jara tang tonero simia joto tini wanji tibrasa joto siu IPFT bufru kemai thangka je IPFT tini tibrani Tripura Land bage andolon khaya bos halo khaya ba sudu 2020 sibino nini o corona virus ni karone chungna permission result liaple chung chini दुकान पादो पथे गाते मांग याबले Tripura Land सान माने प्रत्येक बছর जों दिल्ली थां चिरि तंगले सान तंगले मेमोरेंडम रि तंगले बसि गाइसासि बा आबो कोरोना बा कारणस जों थांमैया जों आफु सरकार तंगले जों सरकारनि सिगां तो जेन 2018 जों सरकार खाइबाय परेवो तिनि जराति जों दिल्ली थां फाइ दं आबो आन्दोलन आगामी 2024 थांनाय आन्दोलन जों तैयार दं तिनि बरक करिखा बास 10 जन फन थांनाय borok bangha chung rang tongha hajar phon thanai abo chini andolon abo tai thiya abo tai thina bu kau ye tai abo thihangke tai Tripura Sarkar ko ukri khaisi tini je jorawo Tripura sani bagai bharat sarkar je nini development ni kok sai tongmabu tan bagai saba ei je IPFT ni 2009 sar NC development netritwe Tripura Land nango separatist sara jung tai bachi liya nei je cinta dara kasai phaiboni ulogo si chung jotto এই Tripura যত শিক্ষিত মহল তংনাই হিংথং যত খা কাগৈ ফাইयै তিনি গ্রেটার ল্যান্ড সানাইবো আরন হইতে ফাইবলে তিনি যেমন 25-30 বছর লাগাতার সরকার খাইথানে যিনি গণমুক্তি পরিষদ হইতে আনি CPM খাইতনে হইতে Tripura সার যত বুখু মুথুজাক থামবো সার এলসি নেতৃত্ব Tripura Land সানজাবি মুথু থাংবাইবলে তিনি পার্টি অফিস সেজাক তংবাই হাবলে CPM র মুখাস করিখা আবা ini Tripura Land ni kau kawin tini ahin naple, okay? Amun bagai chini development ni bagai Bharat Sarkar jengmai bar kau riha IPFT be berujak tabu Tripura mathai berujak abo tisotur implement khaina ongthong Tripura sara abo naising tongo pia jeng abo implement khaina be development simi si jeng nai jeng theyasa thangai tongnani o hawa joto digi jeng malik oi tongnamu jengmani o malik unani samong asu bai jaya ko tei bu nangkho abo tini akhanaya je angpupun ongtho jeng mayasa andolon khai thang